Medical Practitioners 1. 5.1. Write sentence to describe the work of the specialist in each branch of medicine. Look at B opposite to help you. Dermatology. A dermatologist specializes in diseases of the skin. Rheumatology treats joint and autoimmune diseases. Traumatology manages injuries and fractures. Pediatrics cares for children's health. Obstetric oversees pregnancy and children's birth. 5.2. Complete the table with words from A, B, and C opposite and relate forms. Put a stress mark in front of the stressed syllable in each word. The first one has been done for you. Verb specialize. Noun person specialist. Noun activity or thing specialty. Verb practice. Noun person practitioners. Noun activity or thing practice. Verb consult. Noun person consultant. Noun activity or thing consulting. Verb assist. Noun person assistant. Noun activity or thing assisted. Verb graduate. Noun person graduated. Noun activity or thing graduating. Verb qualify. Noun person qualified. Noun activity or thing qualifier. 5.3. Find prepositions in C opposite that can be used to make word combinations with the word in the box. Then use the correct form of the word to complete the sentence. Good, interested, specialized work. 1. A pathologist interested diagnosing disease through examining cells and tissues. 2. A pediatrician must enjoy work with children. An oncologist is a specialist in the diagnostic of the treatment of cancer. 4. A physiatrist must be good with counseling. 5. A neurosurgeon must be good with her hands. 5.4. Make word combination using a word from each box. 2 words can be used twice. Look at A, B, and C opposite to help you. Consulting rooms, general practitioner, group practice, health center, internal medicine, surgical specialties. Traducción al español. Punto 5.1. Escribe oraciones para describir el trabajo del especialista en cada rama de la medicina. Dermatología. Un dermatólogo se especializa en enfermedades de la piel. Reumatología. Trata las enfermedades articulares y autoinmunes. Traumatología. Maneja heridas y fracturas. Pediatría. Cuida de la salud infantil. Obstetricia. Supervisa el embarazo y el parto. Punto 5.2. Completa la tabla con palabras de las secciones A, B y C del lado opuesto y formas relacionadas. Pon una marca de acento en la sílaba acentuada de cada palabra. La primera ya está hecha por ti. Sustantivo, verbo, especial, especialización, sustantivo, especialista. Sustantivo, actividad o cosa, especialidad. Verbo, practicar. Sustantivo, persona, profesional. Sustantivo, actividad o cosa, práctica. Verbo, consultar. Sustantivo, persona, consultor. Sustantivo, actividad o cosa, consultoría. Verbo, asistir. Sustantivo, persona, asistente. Sustantivo, actividad o cosa, asistencia. Verbo, graduar. Sustantivo, persona, graduado. Sustantivo, actividad o cosa, graduación. Verbo, calificar. Sustantivo, persona, calificado. Sustantivo, actividad o cosa, calificación. 5.3.
Añade las preposiciones de la columna C que pueden usarse para formar combinaciones de palabras con las palabras de la caja. Palabras: bueno, interesado, especializarse, trabajar. Oración número 1. Un patólogo está interesado en diagnosticar enfermedades mediante el examen de células y tejidos. Oración número 2. Un pediatra debe disfrutar trabajar con niños. Oración número 3. Un oncólogo está especializado en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Oración número 4. Un psiquiatra debe ser bueno en asesoramiento psicológico. Oración número 5. Un neurocirujano debe ser bueno con las manos. 5.4. Haz combinaciones de palabras usando una palabra de cada caja. Oraciones combinadas. Salas de consulta, médicos generales, práctica en grupo, centro de salud, medicina interna, especialidades quirúrgicas. Medical Practitioners 2. 6.1. Make word combinations using a word from each box. Look at A, B, and C opposite to help you. Associate specialist, house office, on-call, provisional diagnosis, radio pager, ward round. 6.2. Match the descriptions 1 to 5 with the job titles A to E. Look at A and B opposite to help you. 1. Dr. Graham has been a pediatrician for 8 years and is responsible for treating the children admitted to Ward 60. Is with the letter C, consultant. 2. Dr. Stewart has just started the second year of the foundation program. Is with the letter D, SHO. 3. Dr. Said has started his training as a surgeon. Is with the letter A, specialist register. 4. Dr. Phillips has just graduated and is working in a large hospital in Birmingham. Is with the letter E, PRHO or house office. 5. Dr. Miller is in charge of the medical staff in the Birmingham Hospital. Is with the letter B, medical director. 6.3. Are the following statements true or false? Find reasons for your answer in A, B, and C opposite. 1. A medical graduate becomes registered 2 years after graduation. False. 2. The system of training doctors in Britain is called Foundation Program. True. 3. The name senior house officer is no longer used in Britain. False. 4. The consultant is usually the first doctor to see new patients. True. 5. When working in shift, all doctors take turn to be on call. 3. 6.4. Complete the test of a PRHO describing her jobs. Look at A, B, and C opposite to help you. When I get to the ward, the first thing I do is talk to the house office who was on duty during the last shift to find out if there have been any new lists. Then I generally see the charge nurse. He tells me if there is anything that needs to be done urgently, such as intravenous lines to put up or take down. Later in the morning, I register any new patients, which basically involves taking a history. On Tuesday and Friday morning, the consultant does her ward round, and I have to make sure I'm completely up to date on her patient. After that, there are usually lots of things to do, like writing up request forms to blood tests and so on. In the afternoon, I have to prepare for any patient who are to be admitted the next day. They are usually happy to be going home. And then, of course,
There are the lectures and tutorials in the foundation program on Monday and Wednesday. Capítulo 6. Traducción al español. 6.1. Haz combinaciones de palabras. Especialista asociado, médico residente, de guardia, diagnóstico provisional, busca personas, visita médica. 6.2. Relaciona las descripciones del 1 al 5 con los títulos laborales entre la letra A y E. Número 1. El Dr. Graham ha sido pediatra durante 8 años y es responsable de tratar a los niños ingresados en la sala 60. Va con la letra C, consultor. Número 2. La doctora Stewart acaba de empezar el segundo año de su programa de fundación. Es con la letra D, médico residente. Número 3. El Dr. Sain ha comenzado su formación como cirujano. Es con la letra A, registrador especialista. Número 4. El Dr. Philip acaba de graduarse y trabaja en un gran hospital en Birmingham. Es con la letra B, médico de sala. El Dr. Miller está a cargo del personal médico en el hospital de Birmingham. Es con la letra E, director médico. 6.3. ¿Son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones? Encuentra las razones de tus respuestas en A, B y C del lado opuesto. Número 1. Un graduado en medicina se registra 2 años después de graduarse. Falso. Número 2. El sistema de formación de médicos en Gran Bretaña se llama programa de fundación. Falso. 3. El médico principal de sala ya no se utiliza en Gran Bretaña. Verdadero. 4. El consultor es usualmente el primer doctor en ver a los nuevos pacientes. Verdadero. Cuando se trabaja por turnos, todos los doctores toman turnos para estar de guardia. Verdadero. 6.4. Completa el texto de un PRHO, médico recién graduado, describiendo su trabajo. Cuando llego a la sala, lo primero que hago es hablar con el médico de sala que estuvo de turno durante el último turno, para averiguar si ha habido alguna novedad. Luego, generalmente veo a la enfermera de jefe. Él me dice si hay algo que deba hacerse con urgencia, como poner una vía intravenosa o tomar muestra de sangre. Más tarde, en la mañana, registro a los nuevos pacientes, lo cual básicamente implica tomar una historia clínica. Los martes y viernes en la mañana, el consultor hace su ronda y debo asegurarme de estar completamente al tanto de sus pacientes. Después de eso, usualmente hay muchas cosas que hacer, como llenar formularios para análisis de sangre, pruebas y así sucesivamente. Por la tarde tengo que presentar a cualquier paciente que será ingresado al día siguiente. Usualmente están felices porque van a casa y por supuesto están las clases y tutorías del programa de fundación los lunes y los miércoles. Nurses. 7.1. Complete the sentence. Look at A, B, and C opposite to help you. 1. Someone who is specialized in delivering babies is a midwife. 2. Someone who is qualified to assist nurses is a clinical support worker. 3. Someone who is not qualified but is able to assist nurses is a nursing auxiliary. 4. A nurse who has qualified is a staff nurse. A nurse who specializes in health promotion is a health visitor. 6. A nurse who looks after a ward is a charge nurse. 7. A nurse who works in the community is a district nurse. 8. Someone who answers the ward telephone is a ward clerk. 7.2. Make word combination using a word or phrase from each box. Look at the opposite to help you. Remove sutures, carry out a procedure, change a dressing, check the temperature, give an injection. 7.3. Complete the sentence with the correct grammatical forms of performs. An isotope brain scan is painless and easy to perform. Biopsy of the pancreas was performed last March.
If the patient's condition deteriorates, a laparotomy should be performed. If a diagnosis of meningitis is suspected, a lumbar puncture must be performed. Last year, we performed a randomized double-blind group study. 7.4. Complete the sentence with the correct grammatical form of carry out. I now intend to carry out a large study. Unfortunately, few properly controlled trials have been carried out so far. A number of studies were carried out recently to look at his question. A right hemicolectomy was carried out and the patient made a full recovery. This procedure can be carried out in the emergency department. Capítulo 7, traducido al español. 7.1. Completa las oraciones. Alguien que se especializa en partos es una obstetra. Alguien calificado para ayudar a las enfermeras es un asistente clínico. Alguien no calificado para que ayude es un auxiliar de enfermería. Una enfermera calificada para ayudar es una enfermera titulada. Una enfermera que se especializa en promoción de salud es un visitador de la salud. Una enfermera que cuida después de una sala es una enfermera de sala. Alguien que trabaja en la comunidad es una enfermera comunitaria. Alguien que contesta el teléfono es una auxiliar de sala. 7.2. Haz combinaciones de palabras. Quitar puntos, realizar un procedimiento, cambiar un vendaje, revisar la temperatura, administrar una inyección. 7.3. Completa las oraciones con la forma gramatical correcta de perform. Una gramografía cerebral son isótopos, es indolora y fácil de realizar. La biopsia del páncreas fue realizada el pasado marzo. Si la condición del paciente empeora, se debería realizar una laparotomía. Si se sospecha una meningitis, se debe realizar una punción lumbar. El año pasado estuvimos realizando un estudio aleatorio y doble ciego. 7.4. Completa las oraciones con la forma correcta de carry out, llevar a cabo. Ahora tengo la intención de llevar a cabo un estudio más amplio. Lamentablemente, pocos ensayos controlados bien diseñados se han llevado a cabo hasta ahora. Se han llevado a cabo varios estudios recientemente para examinar esta cuestión. Se llevó a cabo una hemicolectomía derecha y el paciente se recuperó por completo. Este procedimiento puede llevarse a cabo en el departamento de emergencias. Capítulo 8. Allied Health Professionals. 8.1. Make word combinations using a word from each box. Look at A, B, C, and D opposite to help you. Ambulance technician. Artificial limb. Club foot. Contact lens. Health professional. Intraocular pressure. Occupational therapist. Social workers. 8.2. Which allied health professional could best help the following people? Look at A, B, C, and D opposite to help you. 1. A young unmarried woman who has just had a baby. Social workers. 2. A woman who is having difficulty using her right arm following a fracture. Physiotherapist. 3. Someone who needs glasses. Opticians. 4. An elderly woman who has had a below knee amputation. Prothetist. 5. A man whose wife has Alzheimer's disease. Occupational therapist. 6. A man with a fungal infection on his feet. Dermatology. 8.3. Complete the test. Look at A and C opposite to help you. A prothetist works with patients of all ages as a member of a clinical team based at a large hospital.
The patient may need a prosthesis as the result of an accident or amputation following a disease such as diabetes. Alternatively, they may have been born without a limb. Orthotists work alongside doctors, nurses, physiotherapists, and occupational therapists to give the people under their care the best possible rehabilitation. Their main aim is to enable the patient to lead a normal life at work and leisure. An orthotist often works in a clinic as part of an outpatient service and also visits other centers to provide a service for people with special needs. They deal with people of all ages. For instance, children who have cerebral palsy may require splints to help them walk, and many older people need special shoes to correct deformities. If damage any part of the human skeleton may require some form of orthosis. The orthosis may be needed to reposition the body or to relieve pain. Capítulo 8. Traducción al español. 8.1. Haz combinaciones de palabras usando una palabra de cada recuadro. Técnico de ambulancia, extremidad artificial, pie sambo, lente de contacto, profesional de la salud, presión intraocular, terapeuta ocupacional, trabajador social. 8.2. ¿Qué profesionales de salud aliados podrían ayudar mejor a las siguientes personas? 1. Una mujer joven soltera que acaba de tener un bebé, trabajador social. Una mujer que tiene dificultad para usar su brazo derecho después de una fractura, fisioterapeuta. Alguien que necesita gafas, optometrista. Un anciano con una amputación por debajo de la rodilla, prótesis. Un hombre con la enfermedad de Alzheimer, trabajador social. Un hombre con una infección fúngica en los pies, dermatólogo. Texto explicativo. Un protésico trabaja con pacientes de todas las edades como parte de un equipo clínico, basado en un hospital grande. Los pacientes pueden necesitar una prótesis como resultado de un accidente o una amputación, siguiendo una enfermedad como la diabetes. Alternativamente, pueden haber nacido sin una extremidad. Los ortesistas trabajan junto con médicos, enfermeros, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales para dar a las personas bajo su cuidado la mejor rehabilitación posible. Su objetivo principal es permitir al paciente llevar una vida normal en el trabajo y el ocio. Un ortesista a menudo trabaja en una clínica como parte de un servicio ambulatorio y también visita otros centros para ofrecer un servicio a personas con necesidades especiales. Trabajan con personas de todas las edades. Por ejemplo, los niños con parálisis cerebral pueden requerir férulas para ayudarles a caminar bien y muchas personas mayores necesitan zapatos especiales para corregir deformidades. Si se daña alguna parte del esqueleto humano, se puede necesitar algún tipo de órtesis para recolocar el cuerpo o para aliviar el dolor. Hospitals. 9.1. Complete the table with words from A, B, and C opposite. Put a stress mark in front of the stressed syllable in each word. The first one has been done for you. Verb. Admit, non-admission. Verb. Assess, non-assessment. Verb. Discharge, non-discharge. Verb. Operate, non-operation. Verb. Refer, non-referral. Verb. Treat, non-treatment. 9.2. Make word combination using word from each box. Look at C opposite to help you. Acutely ill. Assessment unit. On letter. Referral list. Waiting duty. 9.3.
When which hospital department would be most appropriated for the following patients? Look at A, B, and C opposite to help you. 1. A woman in diabetic coma endocrinology. 2. A patient who has just had a radical prostatectomy, high dependent unit. 3. A patient who is to have a skin lesion removed, dermatology. 4. A man with a foreign body in his eye, ophthalmology. 5. A woman with a threatened abortion, obstetric and gynecology. 9.4. Complete the extract form from an information leaflet for patient. Look at A, B, and C opposite to help you. Information for old patients. When you arrive at the hospital, please tell the receptionist who will welcome you. Check your details and direct you to the waiting area. The length of your visit will depend on the treatment you're going to have. You may need to have some tests such as an X-ray, which could mean going to another department, or you may be referred to other professionals, such as physiotherapists or dietitian. You may need to revisit the clinic. If staff at the clinic want to see you again, another appointment will be arranged for you. If you need to be admitted to hospital for more treatment, either as an inpatient or for day surgery, you will be told when this is likely to happen. If you do not need further treatment, you will be discharged to your GP's care. Capítulo 9. Traducción al español. 9.1. Completa la tabla con palabras de las secciones A, B y C de la página opuesta. Coloca un acento, una marca de énfasis en la sílaba acentuada de cada palabra. La primera ya ha sido hecha para ti. Verbo, admitir. Sustantivo, admisión. Verbo, evaluar. Sustantivo, evaluación. Verbo, dar de alta. Sustantivo, alta médica o egreso. Verbo, operar. Sustantivo, operación. Verbo, remisión. Sustantivo, remisión o derivación. Verbo, tratar. Sustantivo, tratamiento. 9.2. Haz combinaciones de palabras usando una palabra de cada cuadro. Gravemente enfermo, unidad de evaluación, por carta, lista de derivación, turno de espera. 9.3. ¿Qué apartamentos hospitalarios serían más apropiados para los siguientes pacientes? Número 1. Una mujer en coma diabético, endocrinología. Un paciente que acaba de someterse a una prostatectomía radical, unidad de cuidados altamente especializados. Un paciente que necesita que le retiren una lesión cutánea, dermatología. Un hombre con un cuerpo extraño en el ojo, oftalmología. Una mujer con amenaza de aborto, obstetricia.
Capítulo 10, Primary Care. 10.1. Complete the sentence. Look at A opposite to help you. 1. Children over 60s and people with some chronic disease do not have to pay prescription charges in the UK. 2. Patients with mobility problems may be unable to go out. They are home visit. 3. The average GP's appointment is 10 minutes long. 4. A locum GPs is someone who takes the place of a staff member who is on leave. 5. Care outside working hours is known as out-of-hours treatment. 10.2. Make word combinations using a word or phrases from each box. One word can be used twice. Look at A and B opposite to help you. Charge dressing, make appointment, perform minor surgery, refer a patient, run a clinic, supervise staff, take massage, make home visit. 10.3. Which members of a practice team will be responsible for each of the following? Look at B opposite to help you. 1. Running a clinic for pregnant women, midwife. 2. Teaching a patient how to straighten his broken leg, physiotherapist. 3. Letting the GP know that a patient can come to her appointment, receptionist. 4. Running a clinic for people who want to lose weight, practice nurse. 5. Visiting a patient who has just returned home after a hernia operation, district nurse. 6. Carrying out checkups on children in a poor neighborhood, health visit. 7. Organizing cover for an absent doctor, practice manager. 10.4. Complete the diary for Dr. Stuart Afternoon. Look at A and C opposite to help you. Practice team meeting over sandwich lunch. Afternoon surgery, 12 10-minute appointments. Coffee break, chairs with receptionist, check with reception for massage, deal with home visit, and repeat prescriptions request. Paperwork, referral to secondary care, admit tasks, telephone calls to patient, private medical examinations, phones, switches to out-of-hours service. Capítulo 10. Traducción al español. Completa las oraciones. 1. Los niños mayores de 60 años y personas con algunas enfermedades crónicas no tienen que pagar cargos por prescripción. 2. Los pacientes con problemas de movilidad pueden no poder salir. Se les hace una visita a domicilio. La cita promedio con el médico general en el Reino Unido dura 10 minutos. Un médico suplente es alguien que ocupa el lugar de un miembro del personal que está de baja. 5. El servicio fuera del horario laboral se conoce como fuera de horas. 10.2. Haz combinaciones de palabras usando una palabra o frase de cada recuadro. Cambiar vendajes, hacer citas, realizar cirugía menor, derivar a un paciente, dirigir una clínica, supervisar al personal, tomar recados, hacer visitas domiciliarias. 10.3. ¿Qué miembro del equipo de un consultorio sería responsable de cada una de las siguientes tareas? 1. Dirigir una clínica para mujeres embarazadas, enfermera especializada. 2. Enseñar a un paciente cómo fortalecer su pierna rota, fisioterapeuta. 3. Informar al médico general que una paciente no puede acudir a su cita, recepcionista. 4. Dirigir una clínica para personas que desean perder peso, enfermera especializada. 5. Visitar a un paciente que acaba de regresar a casa tras una operación de hernia, médico general. 6. Realizar chequeos a niños en un barrio pobre, enfermera de salud infantil.
Organizar reemplazo para un doctor ausente, gerente de práctica. 10.4. Complete el horario para la tarde del doctor Stewart. De las 1 a 2 de la tarde tiene una reunión del equipo del consultorio durante el almuerzo. De 2 a 4 de la tarde tiene una cirugía. De 12 citas de 10 minutos. 2 citas. De 4 a 4 y 20 una pausa para el café. De 4 y 20 a 5 revisa con recepción los mensajes, atender a solicitudes de visitas al domicilio y repetir recetas. De 5 a 6 trabajo de oficina, por ejemplo, referencias a atención secundaria, tareas administrativas, llamadas telefónicas a pacientes, exámenes médicos privados, y a las 6 de la tarde teléfonos transferidos al servicio fuera de hora. Capítulo 11. Medical Education 1. 11.1. Match these activities to the stage of medical education in the UK given in A opposite. 1. Dissecting cadavers. Undergraduate education. 2. Keeping along of surgical procedures observed and performed. Foundation training. 3. Working for 4 months in accident and emergency to experience this specialty. Foundation program. 4. Taking a 4-week attachment in obstetric and gynecology. Undergraduate education. 5. Taking an online course on recent development in cardiovascular disease. Clinical attachment year 4 and 5. Continuing professional development. 11.2. Complete the sentence. Look at B and C opposite to help you. 1. Just before the final year, students have the chance to take an elective in a hospital of their choice anywhere in the world. 2. Problem-based learning contrasts with an approach where each subject is taught separately. 3. These days, seminars are often interactive with regular opportunities for the student to ask questions. 4. In clinical attachment, students learn how to treat and manage patients. 5. Student select modules can be a topic from outside medicine, such as a foreign language. 6. Dissection of cadavers is an important part of the anatomy component. 7. The Royal College of Surgeons at the University of Edinburgh is one of the oldest in the UK. 8. She's a consultant at the Royal, one of the leading pediatric heart specialists in the country. 9. The Royal College of Surgeons is in Edinburgh, date from 1505. 10. We have a seminar each week where we discuss topics in a small group with our lecturers. 11.3. Match each of these activities to one of the components of the undergraduate course described in B and C opposite. 1. Julie spent 6 weeks working in a small hospital in the Himalayas. Elective. 2. A group of students discussed together the possible reasons for abdominal pain after meals in an obese 44-year-old male. Problem-based learning. 3. A small group of students traced the pulmonary artery in a cadaver. Dissection. 4. Otto spends a month working in the pediatric ward of the local hospital. Clinical attachment. 5. Anne learns how to take blood from an elderly patient.
vocational studies and clinical skills. 6. Yuma chooses to study travel medicine in his fourth year. Student-centered modules. Capítulo 11. Traducción al español. Completa las oraciones. 1. Justo antes de su último año, los estudiantes tienen la oportunidad de realizar una elección en un hospital de su elección en cualquier parte del mundo. 2. La enseñanza basada en problemas contrasta con un enfoque en el que cada materia se enseña por separado. 3. Estos días, los seminarios suelen ser interactivos, con oportunidades regulares para que los estudiantes hagan preguntas. 4. Durante sus adjuntos clínicos, los estudiantes aprenden cómo tratar y manejar pacientes. 5. Módulos de elección. Puede ser un tema de medicina externa como un idioma extranjero. 6. Disección de cadáveres. Es una parte importante del componente de anatomía. 7. El Royal College apoya el desarrollo de muchos cursos. 8. Ella es una consultora en el Royal, una de las principales especialistas en corazón pediátrico. 9. El Royal College de Cirujanos en Edimburgo data de 1505. 10. Tenemos un seminario cada semana donde discutimos temas en un grupo pequeño con nuestros profesores. 11.3. Relaciona cada una de esas actividades con los componentes de los cursos de pregrado. 1. Julie pasa 6 semanas trabajando en un hospital pequeño en el Himalaya, electiva. 2. Un grupo de estudiantes discute juntos las posibles razones del dolor abdominal después de las comidas en una mujer de 44 años. Aprendizaje basado en problemas. 3. Un pequeño grupo de estudiantes rastrea la arteria pulmonar en un cadáver. Disección. 4. Otto pasa un mes trabajando en la sala pediátrica del hospital local. Adjuntos clínicos. 5. Anne aprende a sacar sangre de un paciente anciano. Estudios vocacionales en rehabilitaciones clínicas. 6. Juma elige estudiar medicina de viaje en su cuarto año. Módulos de elección. Capítulo 12. Medical Education 2. 12.1. Complete the phrases with verb from the box. 2 phrases can be complete in 2 different ways. Look at A and B opposite to help you. Assess, deliver, demonstrate, prove it, supervise, take. 1. Demonstrate a competence or how to do something. 2. Supervise a trainee by ensuring she successfully completes her training. 3. Deliver a course or a training program as a teacher. 4. Take a course or a training program as a student. 5. Assess progress or competence. 12.2. Match the 2 parts of the sentence. Look at A, B, and C opposite to help you. 1. An FJ1 is a doctor, is with the letter D, in the first year of the foundation program. 2. A demonstrator is an anatomic teacher, is with the letter H, who teach dissections. 3. A clinical trainer is a consultant, is with the letter F, who provides training during periods of direct clinical care. 4. A supervisor is a consultant, is with the letter B, responsible for the training program of a trainee. 5. A medical school is, with the letter G, part of a university responsible for medical education. 6. A placement is, with the letter C, a period spent as a trainee in a hospital or in general practice. 7. A college is, with the letter A, a body of specialists responsible for delivering and assessing training in their specialty. 8.
A fellow is a specialist, is with the letter E, who has reached the highest level in their specialty. Capítulo 12, traducción al español. 12.1. Completa las frases con verbos del cuadro. Dos frases pueden completarse de dos maneras diferentes. Mira A y B en la página opuesta para ayudarte. Verbos en el recuadro: evaluar, impartir, demostrar, proveer, supervisar y tomar. Número 1. Demostrar una competencia o cómo hacer algo. Número 2. Supervisar o evaluar a una persona en formación asegurándose de que complete exitosamente su formación. 3. Impartir o proveer un curso o un programa de formación como profesor. Número 4. Tomar un curso o un programa de formación como estudiante. Número 5. Evaluar el progreso o la competencia. 12.2. Relaciona las dos partes de las oraciones. Mira A y B. Mira A, B y C en la página opuesta para ayudarte. Un FY1 es un doctor, es con la letra D, en el primer año del programa de fundación. Número 2. Un demostrador es un profesor de anatomía, con la letra H, que enseña disección. 3. Un formador clínico es un consultor responsable de impartir formación durante periodos de atención clínica directa. Número 4. Un supervisor es un consultor responsable del programa de formación de un aprendiz. Número 5. Una escuela médica es parte de una universidad responsable de la educación médica. Número 6. Una colocación es un periodo establecido como aprendiz en un hospital o en medicina general. 7. Una universidad es un cuerpo de especialistas responsables de impartir y evaluar la formación en su especialidad. 8. Un fellow es un especialista que ha alcanzado el nivel más alto en su especialidad. Capítulo 13. The Overseas Doctor. 13.1. What kind of registration might these doctors obtain? Look at A opposite to help you. 1. A newly qualified Spanish doctor, provisional registration. 2. A newly qualified Nigerian doctor, limited registration. 3. A doctor who has successfully completed the first foundation year, full registration. 4. An SHO who has successfully completed the foundation program and gained a certificate of completion of training after several specialist registered posts. Specialist registration. 13.2. Write the abbreviation in words. Look at A, B, and C opposite to help you. 1. Any doctor who wants to work in the UK must register with the GMC, General Medical Council. 2. Some overseas doctor must pass the PLAB test before they can register. Professional and Linguistic Assessment Board. 3. Part 2 of the test consists of an OSCE, Objective Structured Clinical. 4. In any emergency, remember the ABC protocol: airways, breathing, circulation. 5. Before you can obtain a specialist registration, you must have a CCT, Certificate of Completion of Training. 13.3. Complete the test. Look at A, B, and C opposite to help you. My name is Musa and I come from Yemen. I came to UK about 2 years ago after graduating. Because Yemen is outside the EEA, I could only obtain provisional registration with the GMC at first. It was very difficult for me to obtain a place on a foundation program.
Although I speak good English, I had to take the PLAB test to show that I could work safely in the UK. If I have to give some advice to other candidates, it would be that are counseling OSCE. You shouldn't simply memorize a set of phrases. It's better to really think about what you're saying to the actor and get the intonation right. After completing my year's clinical training, I was able to obtain full registration, but I found it difficult to get an SHO post in my chosen specialty. Pediatrics, as hospitals now have to demonstrate there isn't a suitable candidate from the EEA. Once I've completed my second foundation year, I should obtain a CCT, which will allow me to process to a specialist registration with the GMC, an important step on the road to becoming a pediatrician consultant. Capítulo 13. Traducción al español. Actividades de registros médicos y formación. 13.1. ¿Qué tipo de registro podrán obtener estos doctores? 1. Un médico español recién calificado, registro provisional. Número 2. Un médico nigeriano recién calificado, registro limitado. 3. Un médico que ha completado con éxito el primer año de fundación, registro completo. 4. Un SHO, oficial médico senior, que ha completado el programa de fundación y ha obtenido un certificado de finalización de formación después de varios años como médico especialista, registro de especialista. 13.2. Escribe las abreviaciones en palabras. 1. Cualquier médico que quiera trabajar en el Reino Unido debe registrarse con el GMC, General Medical Council, Consejo Médico General. 2. Algunos médicos del extranjero deben pasar el examen PLAB antes de poder registrarse. Es Junta de Evaluación Profesional y Lingüística. 3. Parte 2 de la prueba consiste en un OSCE, Objective Structured Clinical Examination, examen clínico objetivo estructurado. En una emergencia, recuerda el protocolo ABC. Vía aérea, respiración y circulación. 5. Antes de obtener el registro de especialista, debes tener un CCT, un certificado de finalización de la formación. 13.3. Completa el texto. Mi nombre es Musa y vengo de Yemen. Llegué al Reino Unido hace unos 2 años, después de graduarme. Como Yemen está fuera de Estados Unidos, solo pude obtener un registro provisional junto con el GMC al principio. Fue muy difícil para mí obtener una plaza en un programa de fundación, aunque hablo bien el inglés. Tuve que tomar la prueba PLAB para demostrar que podía trabajar con seguridad en el Reino Unido. Si tuviera que dar algún consejo a otros candidatos, sería que en el consejo OSCE no debería simplemente memorizar un conjunto de frases. Es mejor realmente pensar en lo que estás diciendo al actor y obtener la entonación correcta. Después de completar la formación clínica de 1 año, pude obtener el registro completo, pero encontré difícil obtener un puesto como CHO en mi especialidad elegida, pediatría, ya que los hospitales ahora tienen que demostrar que no hay un candidato adecuado del EEE una vez que complete mi 2º año de fundación. Debo obtener un CCT, lo que me permitirá avanzar a registro de especialista con el GMC, un paso importante en el camino para convertirme en un consultor pediátrico.